muso bonya de bonyala eta e dinesi kono donc islamia e joro bati di islam muso ma qur'ane kono ani alakara ka sunna la ambe livre di neuro ka livre dale ka fle bon ambe ta soro oni muso ka janyona muso islamia kono ci ko menna anu ka jang comme sangolo dino be muso rete kuma ka batu yoro la ko ibi didi ci wodi be kuma mun da muso te kuma bon ko kacha la kalibani adama bon muso yere munye a tieni muso be nyogon dafade utise ka nya nyogon ko abada ala ye Quran ani kanuni secret do de bla tieni muso che ni ya fle ka ko dando aflasi tsika na nyogon ko hali annabi tsika nya muso ko ka muso fu annabi fam ba be muso fu o waliyu fan ba be muso fu sahaba fan ba be muso fu mo shite ki ka bon muso fu lema wa muso fana te ki se kanya cheko o kanu mun yo cha ala kelen pe de long donc kuma suru ba nyibe dron o le nyon da fala nyu se kata nyon ko an fara ma dararum dron ala ye ambam so hawada ko bla dafe ka bonya na finna munna parce que ala ta fe ka kilini fem be flafla de inna kullu shay'in khalaqna zawjayn ada an fadam daradron ay amba hawada anya la ham hawa kadron aljana kenin karim akan ba hawa ya dafe o aljana ire mi da kada flara mo tala kaliman ya dam o yo kuma sulmani ustaz Sheikh Yakub Doucouré amba ko cheni musu bekaka islamia bi sok mai mawo bon cheni musu kaka ni islamia ba fe ka wala wala de fen ka jungu ka fen do nati dine kono ma wala wala mo be to konna fle be ba lo kene ka cheni musu te kele ye chugo la ute kelenye u puissance la ute kelenye u ka khasa isu la ute kelenye u fama la ute kelenye u ka bara chugo la ute kelenye mais dine fan fe batu mi yinna chefe ori yinna musu fe islamia be daraja min di chema dina be ba to foni muso fana e barako daraja kele muso fana bo de soro mo fen nyina chefe dine kono kaka ke ay ninke qur'an kono a be nyina muso fana fe kaka ke foni lojuru be muso la wati mina ni islam be no yakaye kada la haliya do muso la farla jelube wala jelube o be muso ka kola bo abe ju o ka fendo ka mo o te chawla bo dum amin be islamia be mi fe kele nyami be tiani muso chabe foma ko al adala al adlu ko katle cheni muso che bo oyo de kuma yelama ka ke ku kaka non o man ka créer kan muso re teso ka fa bada kan che kaka muso re fa ne teso ka fa mo loni kila shite dina ko no miso ko fo ni loni akeni be fola dro ma ni loni kila sigira kuma ka gele kilen do yoro juma o de ku katle oni nyonchi kilen ya ko re juma nye ala ye droit fen di muso ma be ka dama ala droit fen di chef na be ka da o de ko kilen nya nana imaji aka hakeshi la ya be dama o de to ko al adala me ku kakan ko kilen do ni kuma erade bade bala loni kuma te few ala kalimani ya dama ala o yo kuma suru manye kuma be ka fo cheni muso be kilen ala taala bolu barany mana ina fa ere fo kuma aya dola sama chema amusuma ala ni sanya ba chema ana musuma ni chema na musuma ika kuma be wira o de be kilen me femi nye ko to ye muso ye che muso ar-rijalu qawwamun على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض أني على يفسع نوعي فلو كما يربناي أياكم بما كسوي كجمعين على يفسع نوعي سأدري كما بناني على قايات تاكت عندنا كما بريتي بما فضل الله بعضهم على بعض وكره أمانة في مرة كنا على يردياك أنا تكما دام بكما أتلاقى هو أني أولي نفلو من بو كتامسو نيني donc emi willa kata do nyine muso ni chejuma be jonyine muso de be guli kata muso nyine fa fe akasoko mo hali datu la nature la dole harama de ni muso bena ni muso bena jigin dinna ya famu ni kono bena soro aw ya fama cheka hayawan manawi cheka spermatozoide wodi be tama wo foka dado be ya famu muso konala kata umbubu kono ne tio do be no muso ka buya ida bo kono cheta be tan norodila ya famu de donc cheri be tan muso ta segere o be noro nyona no norna nyona be watike o be tla ka nyona wuru be juru kata fu din so kono dimbe harahim kono no fla nyon soresa ala be soro ka dali damna ala bi anyami am shaji nabtalihi na ya nyami abake flaflay o te naniye abetla ka do yona ka nyami tugu ka ke nani o te serigne ka tla ka nyami tugu ni kaninke serigne o etanyo woroy am be sur la tande nyami din koroy dimanye pour ka flafla nani segi ni gundo di ala de bolo mais toujours tiade be muso segere donc ni tiet ma segere do funi ratunti ni tuma tiet ma segere har ma dente do ko ka e adadu do fossa ko mo do lane be to ke sokobe na fa do bo adadu ina bon na fa min bala o de zawjiya parce que na fara flafla
flare be bira fula bismillah bi flade al fo bawde mako bataniyatu nuqtati ba il basmalati al mutalsama ala kirenye dan fe nya flaflay ya isawa bori atto amake kirenye me haramaden fa fe flafla bonambara flala ma ala qur'an ko no wal fajri wa layalin ashrin wal fajri wa layalin ashrin nombru yerebe qur'an ko no yoromina yoro dido akatare mi yoro de ka wala layalin ashrin sultan ay temps fo pourquoi temps borami wa shafi'i fam ni flafla fe ni flafla ibn ko na film yeta haramaden flade tiani musu halan datula fana ayanya mi khalaqna al insana am shajin naftalihi ka ke flafla katla ka ke nanani katla ka ke sigin ni ko bayde o segi flafar la ñoko tan woro e o de kerane o de kera e tan woro sikri bade nani o fana sikri bade flani fla o nani de doko ko muso rebre fere nani wa ya halanga fara fina ya parce que ni yoro no sistan no flafla no o zawji de alako wa shafi'i flafla wal watri ani kilinkile voilà bo flafla no haramaden kan ni fam ba bebe yende ni be nani ka ba bebe flafla de kono mais ni be ala yere ni o kilinkile ntondi قل هو الله أحد يكلندي وإنما إلهكم إله واحد كده نكله يا فرادرون أبي على يا نفلا فلا فرا أبي دام فيهم يرى من فلان من تشلا فلان من تشلا مين كابولا على بولا كتير ما بيكا وينما فيهم دي نما فيهم فنا بير مين كابوا بير نيجي بفهمنا نيجي فهمنا وتكلني على نيجي بفهمنا وي على كسيكري بادي بني بفهمنا مين كابوا بير وي حرم ديندي على fonyo ya be haramadeni malike on nyonche chugodola be minka bo haramadembe we muhammadu ala kalimani adama amso ko so nyati angati tan shegi amsega mukena ina ba mo tan segi sikiri bade uba fama ko nani si romanani o dia sikire o kagiri harango tute nani wo si romanani si romanani ya famu o etani woro me tan segi ni ko mi yenyi ngala ali flete ko nanieta ema ni vidde arabukana ni enye o etani segi wotan sigi nyere sikire juma we nyana maya sikire de o de fana be gole qur'an ko ko ala to la ko hayyun hay sigi nye ya editanye donc tani sigi nyere o de ye nyana maya sikire hal ni ba fa aba o sikire de nati ba fa la reka e ba ni do kisi o ibe tan ibe ayatul kursi kara saka ko golla ina fo ya shi wolon la bo bismillahil hayyil qayyum haninde nyana maya mana fenna dra nguli ka jo nina ma borodra bebe hayyu al qayyum bina wadatu flami nyoko fo watibe nina ma debatu fami bine be abuli kajo mamba fo ya hayyu ya bismillahil hayyil qayyum wa fadaynahu bi dhibhin adim iba fa fen kisi ni long ala ba fen kisi ni ba barala ka demati ba fa la ka kisi fa be docteur solo moko na ka ko bana ba fa la ka kisi awa problème fe na be duna kono ni ngani yana ma ya sikri ba de flen nyetano ni ndonye bi a contrôle be ni bi segi de kelende donc tani segi ka fara bi segi ani kelen ga bebe bi konontoni konondo o bi konontoni ala to bi konontoni konondo hali kafira abate kono akari yewa made yew ala to bi ite kono wa ilo le fana ende donc fara be ala dira isona ala yew ibe ala dira amma so ala yew amba ala dira o yokuma sirmani ane bibe amuso classique ka bunyala ka ane bibe et puis mo ba fe ni mo ba ala bul be muso place damamuna parce que adahal na danama ye mo ba fe dina kona bura muso dila hal na danoma muso fe mbade ye mo ba ye atri karo kono to nyonka dirlembe abba kono bara kono en kanya si kata klebi enfin fait yele nya question posée ko ni mo be dine vera la tuma dola awa mo mi dine vera musofuru abe dine vera la ya musofuru abe da aslabe tuma dola ake chuko dola boni ya furi betu ka dine la beta ka dine la ibeti ka misilla abe ta ko na ka batu yoro la wala min ala ka kono ma do asara ko abe su de rojuma ya fa wure o yoro la loni kala ko ate su de islamo ka kabruso la o ate su de fana kafuru ka kabruso la ake shudo ni o betana yoro la minti kabruso bla kono yoro de la kata dingasi mais o be muso nyasi tibi fede parce que cela mette avec yasi tibi fede muna be yasi tibi fede parce que demi ba kono o yasi be kata kono bara enfant fe donc o ba kono bara enfant ya anya filani o bo nyasi kata tibi fede dembe nyasi kata kola kono bara o ya fama dembe nyasi kata ba kodela ka ba kola ala reka hina kama wasala ala to do kala muso gusi na so dembe ka nyali be kana kono anya silbe kono bara enfant fe double be se kono bara ma be se dinya ba na gole ba so nyara jingelembe o kama ala ka hina kama ala denye munu tan ka nyada na kono bara nyasi ba kokolo de la ya isawa pour que ni mo gusa kola cho ina se den kanima otuma donc muso ina sarata non o do muso ere nyasi kata klebi fe parce que arrêter islamé mais demi ba kono o islamé don da fa islamé de donc adumbe nyasi kata code la muso in code nyasi e ko fait ça non anyara be nyasi klebi fe wasa den ka nyasi kata
courant fait ya ça va bon ni bela jelembe o mawduira bon donc ala de ni bunyani la musuka katila tuguni ka musuke ka damuya ka nema paka sigi sokono ka demba ya korosi ka doni ni sega ni ta nyani ni fembe ibe datu dungu de beta ibe sega ibe ta dugu jamana dan do jama jauna ka ta segenke ka na fulo ni ka bolo ni ka na ale soro sokono adalemba anemale ala de muso bunya muso de ba fa ka yere bodon ala ka libana dama anka na laba kuma chugola ki yere bo kan nema kono no ti isigi e ka lu korosi ka din korosi parce que be ba fa din ga duna be dande mais ne bora din korosi sa ala ka limani ya dama bo jembe dum din korosi bon donc ici que ça docteur la couche ala kala ala ka dama kasola abasor mo fa korsi batti ni ayu ka livre de ko dem sen dobe fara jamana kan no ala ale kasira akulu ne be la mona santale se ko be jamana pla ala ko parce que ntim fa e ka cha dungu da be du ko barala ntim ba fa e ka cha parce que dungu fa be girina donc am su ko nan tamba ñu fa yu dungu akon ne santale se ko do ko be bokata fo ndu jamana ka bon am ka jamana kan an ka jatun la na ñu ko bo kam so fa na blatu ni barak gelem bawla aya ni tare jasa ko sey betam muso soro sansa be kan ka jisa makabo kolona abe kan ka seneke chebe bara munga tumado do be grega tem ko muso be chumi ko mi chebe chumi bara gele woshi be anyen be ay afora muso ka sigida kala afia che kan ka tade kata seneke kata woshi kana bolo sama kana dama sokonala bo otim den ko festa muso fana bugoli do che do ti fodo muso bugoli ko muso ka bo sharia ita gosa nyadara ita gosa kono la ibasa iba gosi yoro de la ni tara docteur so la pikiri be kero me balo o yoro ni abo yoro la akati na fati jugi wa bogoli mfana da teke fana abada de abeke di kene ko fe ka conseil chaman di katla ki ko da la dilana ka fen chaman ko sigi ko fa ka sigi ko fa ayi banga sigi ko fa ni mbere jende ko fa sa bi jeti ko ka yere ya bu harma de nyakono atara yere la position wala la ani bogoli kaka no te muso te bu ko fenyi few ala ka limani adam ala ka mbele jelen kanda mo onani ona ulu ye muso ka karama utuye muso fana ala kalimani ya dama kata nana babi nyogo nani che babi nyogo ka sokono o fana problem bare to muso chama mbe tonyo tuma dola ni mbele jele muso ka hake udule mika nga krosi o otimnen ko fe muso fana betle mina bibi na aywa furu chebe furu jamana wera ka fonctionnaire de do ka sa muso bla furu jamana wera ka fonctionnaire yala bon ni feni ko jugu bade jamana ko nanka jamana nyimo kan ka chugo beke chamana ka yoro mina amuso ka kenyo ndafa chama de bola ni u bonyo na danger chama de bola ko manto keneka no tala wulen do akama ka société tianet si sansa ni muso ni chete nyonka jonde be den korosi bo muso de kanka korosi chete jombe muso korosi bo chete chombe sra muso ina so bala chebende o bala muso chete jombe sranye donc a danger société kon danger de bala jamana nyimo kanka chugo beke fonctionnaire kene amuso be yoro mina oka blay kana akuna na muso fara parce que ni ide do da bolo ko fe kan na de kundu de kama wasa ka islamia tipu ka jamana tipu ita fe ka do min hal ni mo bada bi sigi do no law afse ka chede do no la parce que muso ta dafe afse ka muso do no la chede ta dafe donc bonyo kanka kujugu ala kalimani adama donc ale muso kani toro mun bilaka bon misali o kacha dina obi min kala be o ya juma mbado de muso be la jilen kanki yakeltu atul kursi ko sali wo sali ashije kle ibaka ni yalo fona tunon me bisaka karatula tulula shi wolon la wala shi de madama wala tanifla bismillah seguro de we wolon la we am we niu ka seguro we parce que jina no monde ngono we am ni ka mondo de donc nombre 7 ou bien 12 ni tul kursi ka karatu la ka to ka mola ka karajila ka miala to bona bisaka karan nono la ka mi parce que na beta ko no bara ko no bendura abi digula tul kursi ka jugu no fuka de matini mais toujours mi rebe kranke segre botigila ala to segre qur'an segre mais mi rebe kranke segre bara na so limaniya noro bleba bi diskuna ne qur'an karanda bujini piu alsaka jina milliard jini ka pefa na so noro be ke diskuna woni nurun ala nurun ala to noro ay ani ere diskun noro mu fla yon so tasman be dantola ala kalimaniya dama ala kan bela jiren kanda ustaz Sheikh Yakub Dukuri anye musuba do to me ko Rabiatul Adawiyya non amse kale dondoni Rabiatul Adawiyya muso be kan ka mamina diksi
anion ka do no ma fa anion ti ma anion ka do parce que ala kanu de balé muso influ ala de kada il faut ka damati ma fra muso chama ko me bibi na fa mu kala ko ka bu anu chama ne du kala ko ka bo te rabia bode mais ibe muso do muso ira ka dina ko ka bon bi amini kada bunya ka tim hadi chauta muso ira ka kana fa me kana chaka temi chauta barabiatul adawatu bis adawiyatu bi de su du kaf ka kenna flayek ala kala tumbake chuko chuko tumbake te parce ala ko qur'an ko ala kala muhammad ma wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli sufila fi muhammad fatahajjad wuli ikasufe salike bihi ni qur'an karani mo usnu alen ko fe e ka wuli e ka jogo fla jogo nani jogo segi jogo woro jogo tan ani jogo tan na nyona fotani fla na nyona e ka qur'an karan bihi ni qur'an ye asa ni yo ke muhammad an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda annabi bebe nyabi fi maqamin min la lo muhammad na ala bodiba ka sabu yakum ye sufe saliba odi ato dine kuma be education spiritual yorde ka giri na be giri kuma be sunna aywa kene kan non ala kala ka sunna be no du tla fe wudi ki sunna sa ala ka kuma ala fe education spiritual ala ko be ba kama bain diba wodi kama ama foton kama odi ato mo ba fe ka sunna ere kese asa ajama be romina inya si education ala ka côté be wele ko côté spiritual inya so le kanyina ma yakoro donc musin tumbe si de ka ala batu ka damati ala be loni do dima bon tura ala batu ko kuma do na kuma do na tlala wala ne kala be nyon so do ko ka jobala do ko jota ne ke bula jobala chuko dola o dima nye akon tigi ala neti batula de kan janna kam nti batu fana wase kan kisi ka tasuma donima ne nyoke o yemi bi batula siraya kama ni siraya ko tenti batu ne bi batu nyika jonde mbenjo jonyala edentri taroreti ki wona nyumando yi mami kenye kanke mo ye katla kan be batu nchuna tikiri kan do dusuna mbi batu de inaka kan abana inaka ka yen sarawo iman sarawo inaka kan woni yorna loni kala ko no ko be qur'an ko no amba fa ambala batu aljanna kama ani ka kisi tasuma no o mafo am fon kala batu kam ala be batu parce que ala de batu kaka ala de ko ndaw yem batu mbaw do aljanna kono mbaw sura aljanna ye mais ka fambe ala batu aljanna de kama ani tasuma kama o ma wajibiya ala be batu ala de kama ambi batu ala kama ikanka ninka mboke ikanka ninto amboto ala ere fana ko ndaw yoke na fana baw do aljanna kono be nin kawye donc o ala ere kani mayade mais ka fambi batu kani de kama ko aw batu ni kama aw batu ngani mayade kama wala ka kisinga torama donc ale matawfe no de kala do yaji lakini ma jilaki ala kalimani ya dam wati na chuko ya kama ni mo kika muso bela jele la di islam muso bela jele kisa kamule fo ambe fumi fo muso bela jele nye muso to ko aljisul latif ara re jikinsu minke latifu alika ku fere yalen ditu akakuma kanka misani cheta tekelenye afare kuluni fa muso fare kulu cheka fare kulu ka gere chumina ale tatete akala haliya be jinsul latifu de muso ka kanka ke ala batul bawde ina vo ala ala bon ala todo be ko ya latifu kama fara muso ko jinsul latifu ala to latifu kay muso ma kusbe ya latifu ya latifu ya latif ma fo ya latifu de ti ana ti o jate bebe ay wa ke nani mani ko di o ye kononto de ya latifu statu ti ya latifu me ani mbani kononto ni banula iba fala ala ito latifu kama ikade ka ko be noya kan jonga ko be noya ni bana mo be tawassul ke ala to anaka kuma kan latifu ire bor ala to wulu ladla ala to wulu qur'an aya wulu ladla ni kelima la ko allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawi al-aziz lo de kila bawta rasul sikri bade ko hadi jige sikri ba ko a fonyo suman de benna ma ki boy ka problème ko bora ko chocho italo la o de ko latifa fege man de benna an no man de benna fonyo suman de wuro ka so de mona fo ibora chocho italo ibe problème ko no ibora chocho ni no latif la dra bini mudeni bora chocho italo donc ala to bes la mebbe ka barado ne de kram obba dama ye o lamana o ya ala to chamo ya birun o ko mako lu lamana ko latifu de o be fen ni na o la so latifu de ko donc ya latifu keme ani mugo ani kononto ni banna qur'an aya imbeta allah latifun bi ibadihi يرزق من يشاء وهو القوي العزيز هل نكره وش يقولون لا بس كي لطيف شيء يقولون لا ودي بقرا لكم يعني آية أنت شيء يقولون لا أوكاني ولطيف يرنيو تكمل أنا مغني كنانتو وهي أنومري ما أسكر بلبلي كاريبيتي فوش يقولون لا voilà secret back d'autres mots comme secret bli pas de mots comme il y a quelque chose là keni 129 multiplié par 7 kemani muga ani kononto sigoroma wulum la
o beta nombre min dima wo secret ka secret de ite secret ko min ka boy kemeni mbani ko to sigoro ma wolon la se ka be ke sigiro kene na wawon do ke bo fana se ka ke ni kan ya ka sigoro kene na wode kai ala de be keme kononto ani saba bo keme kononto ni saba e secret to le mbadi ko yubulu da wodi atum mo bi no latif la to ka hayyun qayyum bi ya rahman bi ya allah ya rabbi allahumma bi nabillahi isa ya ala wadi allahumma rabbana ay ala wadi wa mo ala wadi allahumma rabbana bi akado kasro an budi bi ala no min ala to min tawrika bi ko allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khayrur raziqin ولنا نقول بالقرآن نقول اللهم على كرم محمد صلى الله عليه وسلم ثم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث مغمغ نورنا إبيان نوي دو بعد الفجر سالين كفوك سكر بعد بولا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ثم الله تقولنا فاتبا بو يا حي يا قيوم يا لطيف دو بعد الدو شيء بي ولون لا دو بعد الدو كم أني بي ولون لا أني ناني بو منو بين على النمر سكر ولون ولو بتكمني بي ولا أناني فيه ما فين دو بيكون أصول مجتمع تاو دفع على حي قيوم لسلي مودي حي قيوم لسلي دي اندي على سكري اندي حي harba den jolembe ala fana jolembe na ka dan fawnya bon harba den jolendo bon hayu pourquoi parce que nyana ma di bala ya hayu bon nyimna bodron hayatu be boy don abebi donc ya hayu nyana ma ya bijo pour yi kanyana ko ibeto jole foka tisa bebi ise kinyoni ko bi place la wala ko bi juya wala ki faka ite bi ibeto jole foka tisa bon sur be ya hayu ya qayyum ko donc un nombre be ende donc ni yake fly avec 11 bon ni yake saba esa o dia secret kementan nani e kementan kili o ka gringa te mekeme ani bi wolo annani be karamo bula ka bo pion parce que hisabu jummalde o ye istilahude men ye usulude qayyum jolide donc haja qayyum ye jolibe a joli abe ende ira donc ibe tayende bo en fana munde ba jo nyana maya ni tala be binde donc keme ani tani kile o bien keme tani kile ni ibe enke ka zero fla ko nyonko chobe 1000 info ba kile ani kile nye donc yera ba ke wa kile ani keme tani kile nye en tout cas un de hayyum qayyum secret blibli